Ngayong hapon mga idol, nagkita na po mi si Tony Amaturo, no? So dugay-dugay po ko kawa kalaag rin, no? Kay mga pila ka bulan siguro. Ya, nagpakasyon ni siya mga idol sa kuan Italy. Nag-Italy ni siya mga idol, no? So ambot ko ako kabalo nga kung pila ka bulan niya dito. May vlog is viral video. Yeah, for you, for me. Good. Very good. What do you eat today? Adobo. Adobo? You eat adobo? Oh, Yeah, today. oh today. Yeah, good. Adobo pork or adobo chicken? Lagalina. Chicken. Lagalina. You like lagalina? Chicken lagalina. Fried chicken. You like? Okay. You eat egg? Oh, egg. Egg. You power. Power. Always. How much egg? How much in a day? Maybe 6. 6 egg. But not yellow. But The white. White. Yeah, white is good. Yellow is no good. No. Sometimes. So dili daw kuan kung kanang magkuan kung nang magpadakong lawas daw dili daw kaunon ang yellow, no. Ang kaunon daw katong puti niya para energy, Power. Oh. Yeah. Protein. Okay. Then your instrument. You know your instrument. Powerful. Today Tumay is jogging to Jogging. Coastal Road. Running. Or running. You no gym? Morning. No No gym. I go in the gym. I-invite ako nga mag-jogging sa kuan mga idol sa Coastal Road. Morning is 4 AM. Early. Early. Good. 4 AM to Every 5. day? No. Only Sunday. Every Sunday lang. Only Sunday. How long? 1 hour? 1 hour. 10 kilometers. Okay, good. Me every day 20 kilometers. 20 every day. Hindi na makaya mga idol. Kakuha gani. 10 kilometers. Nagsakit na ka ng rio. Naglisto. 20 kilometers. 100. Come back. 120 kilometers in a week. 120. 120. Every day. No. 20 in a day. 20. 6 times in a week. 6 times in a week. Kadakuan sa mana din. Shout out mo sa mga followers na mo diya mga idol, no? Mga followers na mga nakasuporta sa mga idol, no? So kami, padagsadyon may magkita mga idol kay dili man ko piniglaag rin mga idol. Kung nagsara ko makalag, lahan ko mong laag rin ayun man. Laag ko din mga idol.